वेलकम टू एके पाठशाला पिलाने आम भिडियो 9th क्लास इंग्लिश बुक द नोबेल नेचर जो कविताटी अच्छी ताको बुझापी चेष्टा करवा। तो जो मैंने आम चैनल को प्रथम थर पर विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे एवं सांगसाथी मान मध्य चैनल को मध्य शेयर करेंगे। तेरे देखा कविताटी हूँ द नोबेल नेचर बा महतर गुण कौन कविताटी अच्छी ताको जानिया पूर्व प्रथम यार पोएट बा कवि जे कविता को लिखिं तांको विषय प्रथम जानिबा। तेरे एबाउट द पोएट पोएट होउछंती कवितार पोएट होउछंती बेन जॉनसन वाज एन इंग्लिश रेनेसांस ड्रामाटिस्ट पोएट एंड एक्टर। तेरे बेन जॉनसन होउछन कौन ना इंग्लैंड जड़े कवि एवं से जड़े मध्य एक्टर मध्य थिले ए कंटेम्पोरारी ऑफ विलियम शेक्सपियर जे कि महान कवि विलियम शेक्सपियर समसामयिक थिले। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर सी तांकर कॉमेडी बा हास्यात्मक चरित्र जो बहुत प्रसिद्ध थिले विथ ए टोन ऑफ सेटर जॉनसन्स पोएट्री लाइक हिज ड्रामा इज इन्फॉर्म्ड बाय हिज क्लासिकल लर्निंग इन द पोएम द नोबेल नेचर ही टॉक्स अबाउट द क्वालिटीज दैट मेक ए मैन नोबेल। तेरे ये जो कविता आम पढ़ा जाऊँ द नोबेल नेचर ये कवितार से कौन कर आमको जनई कविता माध्यम समस्त पाठक मान जन चाहती जे ही टॉक्स अबाउट द क्वालिटी दैट मेक्स ए मैन नोबेल से सब गुण बा वैशिष्ट्य विषय जनई जो गुण गुड़िक गोटा मनीष को महत्तर बन थाए। ही कंपेयर्स मैन टू ए स्टर्डी ओक एंड टू ए डेलिकेट लिली इन सपोर्ट ऑफ हिज व्यूज। तेरे तांकर ये जो मतामत तांकर जो दर्शन तत्व ता माध्यम से मनीष को गोटे विशाल ओक वृक्ष ओक एक जातीय वृक्ष तेरे से ओक वृक्ष किंबा गोटे सबुठ छोट पुष्प दैट इज द फ्लावर ऑफ लाइफ जोटा कि आम कईफुल बा लिली कही था मध्य धारणा दे मनुष्यर जीवन चर्या जीवन चरित्र को बुझापी चेष्टा कर। तेरे मूल कविता को आम जीवा तेरे पोएमटा देखा फास्ट लाइन दे पोएमटा प्रथम आम आवृत्ति करदे। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बक डथ मेक मैन बेटर बी। तो पिला माने जो वार्डटा तुम देखा पाओ देची डथ तार जहाँ मान हूँ डज तार यार ओल्ड यूज जेहेतु यहाँ बहुत ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर तो से डथ है डथ मीन्स डज डज। तेरे कविता दे कौन इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years to fall a log at last dry bald and sheer। A lily of the day is fairer far in May although it fall and die that night it was the plant and flower of light। In small proportions we just beauty see and in short measures life may perfect be। तेरे कवि ठारे कौन कह चाहते इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी। तेरे ये जो दुईट लाइन यार तात्विक अर्थ कवि यह जन चाहते जे गोटे गछ ता जीवन काल मध्य यथेष्ट यथेष्ट बड़ होता है एवं विशालकाय बृहत गंडी यार शाखा प्रशाखा विशालकाय गंडी परिणत होता है गोटा बल्क साइज जहाँ आम कहतु विशाल वृक्ष परिणत होता है। डथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड शियर। तेरे ये जो चार्टा लाइन जे कवि आमको जनवाक चाहते  जे
ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଓକ୍ ଗଛ ତା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏକି ହାରାହାରି 300 ବର୍ଷ 300 ଇୟର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 300 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତା ବିଶାଳକାୟ ବଲ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛୁ ମଣିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ଯୌବନ, ବାଲ୍ୟ, ତାପରେ ଯୌବନ, ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଓକ୍ ବୃକ୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୟନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶାଳ ଓକ୍ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାହା ବିଶାଳକାୟ ଶୁଷ୍କ ଗଣ୍ଡିରେ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପତ୍ର ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସିଅର୍ ଶୁଷ୍କ ହୋଇକି ଶେଷରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଭୂମିରେ ପତିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କବି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଓକ୍ ଗଛର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟହୀନ। କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟହୀନ ନା, କାରଣ ମଣିଷ ତା'ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଡଥ୍ ମେକ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ବେଟର୍ ବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ତା'ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତର ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଓକ୍ ଗଛର ଏଇ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟ କବିଙ୍କ ମତରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ତେବେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏ ଲିଲି ଅଫ୍ ଏ ଡେ ଇଜ୍ ଫେୟାରର୍ ଫାର୍ ଇନ୍ ମେ ଅଲ୍ଦୋ ଇଟ୍ ଫଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍। କବି ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଲିଲି ଅଫ୍ ଏ ଡେ ଇଜ୍ ଫେୟାରର୍ ଫାର୍ ଇନ୍ ମେ, ଗୋଟିଏ କଇଁ ଫୁଲ ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣତଃ ମେ ମାସରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ମନମୁଗ୍ଧକର ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର କରିଦେଇଥାଏ। ଅଲ୍ଦୋ ଇଟ୍ ଫଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍, ଯଦିଓ ଏଇ କଇଁ ଫୁଲ ଗୋଟେ ତା'ର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବା ତା'ର ଜୀବନର ଅବଧି ହେଉଛି କ'ଣ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ, ସେଇ ରାତିରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ କଢ଼ିରୁ ଏବଂ ସେଇ ରାତିର ଦିବସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସେଇଟା ମଉଳି ଯାଇଥାଏ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ, ଏହା ଗୋଟା ଏପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଯିଏକି ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଜାଣିଛ କଇଁ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ମନମୁଗ୍ଧକର, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ। ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଜଷ୍ଟ ବିୟୁଟି ସି, ତେଣୁ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲିଲି ବି ଗୋଟେ କଇଁ ଫୁଲ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଭରି ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ସର୍ଟ ମେଜର୍ସ ଲାଇଫ୍ ମେ ପରଫେକ୍ଟ ବି, ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକି ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟା କଇଁ ଫୁଲ ସଦୃଶ୍ୟ ମଣିଷର ଜୀବନ ଅବଧି ବା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛୋଟ କଇଁ ଫୁଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ଯେହେତୁ ଏହା ଆଲୋକର ସଂକେତ ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ପୁଷ୍ପ, ତେବେ ଏହା ତା'ର ମହନୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିର ଆଦରଣୀୟ ଏବଂ ଚିର ସ୍ନେହପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକେ ଏହାର ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଶରୀର, ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ କବି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତକୁ ଏହିପରି ଓକ୍ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ବିଶାଳ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଇଁ ଫୁଲ ସଦୃଶ ଛୋଟ ଜୀବନ ଅବଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ କବିତାଟି ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।